Ripengrang sak sutayang channel na da alde angana smani request ka engba video ko rabenga absolutely ko ra ding than da ke chakhala ta na mungbri da ke chakhala ta na ana smana gum ko na baham skang ba mai da ke chakhala wani gum na chin yang nam absolutely otora skang ba den Indakpile ba Namen skang pa example ko ni yang nam number 1 she is absolutely gorgerous yani otora uwa Indakpile la ne muksani inga. Number 2 the food is absolutely delicious yani otora sa ani Indakpile tuwa ne muksani inga ba Namen tuwa ne muksani inga. Number 3 I'm absolutely thrilled yani otora anga Indakpile kushinga ba anga Namen kushinga ne muksani inga ba ndeke ba ngata ngimo na ni ka ta ka kham na men nong chumutta ne akan gichim ode you are absolutely right ne ban akan atam again ba na ni ta ka kham na men nong chumutta ne akan gichim ode you are absolutely wrong ne ban akan atam again ba sabana ko singa tinga ode ma how are you ne na menga ma ne sa ko singa tinga ode unona ni akan sakanera owi na menga ba na men na menga ba ne ba akan sakani ode mo absolutely fine ne ba akan sakna tam again chanchit bomos atinga chanchibo how are you ne ko singa chanchibo unora akan sakna tam again absolutely fine ne akan sakna tam again yan skang ba chakhala ni rode deke chakhala tam na dawan ching na gni ba khamai deke chakhala ne gumen nyang skana gni ba de yes ke pamo anse example nyang na would you come to meet us today absolutely yani muksonira na dal chimuk rona re bagen ma ubi ri ang chumot ken mo jen sumen ako cha khushi gen nunu na ga chakanera ubi ri ang chumot ken ga parang ode mo na da re bagen ma na ubi ri ang chumot ken ga bang ode absolutely ni na ga ta man gen mo ani pen ako singa tinga ni chibo man chi nokne member pan ako singa tinga ni chibo would you come to meet us today nunu ni agan chakat bo absolutely ubi ri ang chumot ken ga ba khathana absolutely ni bagon aga chakon ongai haunan kuma komat ko bangai ha da kemang aramo na da na ni homework ko machutat ken ma will you finish your homework ni na ko sabas ngang ode unan na kan sakane oi machutat ken da la machutat chumat ken ga ba kan sakane ode absolutely ni rang ba na ana kan sakna ta man gen mo na ko singa tinga singa na senchi bo so ba will you finish your homework no na kan sakbo absolutely ni na kan sakna ta man gen oi machutat ken da ang machutat ken ga ba khatta ong inga absolutely ni othora ni gni pa de ode ke thamba kwan sin yang na ke thamba ke tham ga bar no an ke pa mo example ko yang na would you come to meet us today absolutely not inok so ani rama na da chimbo rong na ri ba gen ma ri ang chuma chuwa yan rajan smai na questions ngo na ko at ken mo gen unona na kan sakna ri ang chuma chuwa tak chuma chuwa ni ba ode absolutely not ni akan sakna ta man gen mo chanji pe man gata na ko singa tinga han chibo je ba would you come to meet us today absolutely not ni ken akan sakna ta man gen mo na da chuma rong na ba gen ma ri ang chuma chuwa ba na ko singa han chibo na da ina ni homework ko machutat ken ma ni na ko singa ode ununa ni akan sakanera da ala machutat na ma chung machuwa anga da ala machutat na ma chung machuwa ga ba khatene absolutely not ni na akan sakna ta man ken mo will you finish your homework ni na ko sabas ngatinga ode ununa akan sakna ta man ken absolutely not machutat na ma chung machuwa ni muksoni winga aro ma ga tham ka pe exam ko angat na na ye le ka sain kana ma chung machuwa ma ni na ko sabas ngang ode ununa ni akan sakanera ma chung machuwa ni ga ba khathang ode absolutely not ni na akan sakna ta man again you won't send this paper absolutely not ni de na akan sakna ta man again tawan ching ka tham ga ba ko ba yang ham a ching bri ga ba ko ma de ga khalai wani ki man yang khana number 4 Saniba agananina agree ong.paa example it is a good idea isn't it mo absolutely in order yanam ga pa idea ong abong jama ong chong mata jen sumayo ni ke golfo ge na ni samba dong ma ji golfo ge no na re ping akane hanan chi bo man ni ping bong je chi bong jama na yan hang ga ba idea ong aba ong jama ni mana sab akana ode no na aba kan phaken obi ong chumta ba yan na min nam ga ba idea ong aba ni na kan phaken bo obi ong chumta ba we na min nam ga ba idea ong aba ni akan pha ga ba ko misok na kata absolutely ni na ba kan pha tan ken mo are pe english sa kan than chi bo it is a good idea isn't it
nun abakan papa absolutely ong chung ta ba nam ka bai de ong chung ta ba ga ba mak soni ing hana ru ba de ke mana de anu masai de atam na non na Ripeng golpeng san chibo Saniba mi chikni keman biade nam ka ba mi chikku nga biade Namen namma ni rang golpeng san chibo non abani agan pa han san chibo owe namma ba biara Namen namma ba ni owe namma ba biara Namen namma ba nga bana absolutely nga ba kon aja khana ta man kenmo English ko agan san chibo she's a good woman agan nga san chibo non aba agan pa absolutely indake jakkala gata na anga khadongan asmang mashir kahane namne kenchim oden asmang like kana share kana aru katal mante ngechim oden dakpa video rang upload ka ane kung rakin sona manakta yechuna ko subscribe kana gwal phan abe mathela ni fiang ba sakan thikon